Okay, so today we discuss about the properties of polyspin matrices. Switch off your microphone, okay? Uh, Today I am going to explain the properties, few very important properties of polyspin matrices. These are few properties, and so finally we go to the this property, which is coined by Born, and because of this property, Born formulated a special law that is called Born law for spin vector for this property. So I will continue this class. I will continue properties of polyspin matrices in the next class as well. So today we begin with properties. In the last class, we discussed about 6 postulates of quantum mechanics, and on the basis of that famous experiment, we have written two valued equations. This is eigenvalue equation in particular direction, considering spin states, two kinds of spin states. One is projection towards one direction and another is projection towards opposite directions. For this, the representation for state vector is minus, that you know. So this is just the revision of last class. Last class ma हामीले 6 postulates बाट यो इक्वेसन लेखेका थियौं. 6 postulates चाहिँ त्यही स्पिन को एक्सपेरिमेन्ट एसजी एक्सपेरिमेन्ट बाट आएको थियो. So with the help of this eigenvalue equation, with the help of this 6 postulates, considering this identity or identical behavior, identical nature of the ladder operator, as well as we have used eigenvalue equation for ladder operator similar to spherical harmonics, assuming spin, or say this intrinsic property has some sort of overlapping with the angular momentum. This is also a momentum. Considering this momentum जस्तै हो भनेर momentum को properties use गरेर यो चारवटा equation हामीले लेख्यौं र यही इक्वेसन को हेल्पबाट x र y डिरेक्सन, z डिरेक्सनमा eigenvalue इक्वेसन पोस्टुलेट्सले दिएको थियो र बाँकी दुईटा डिरेक्सनमा eigenvalue इक्वेसन हामीले यसरी लेखेका थियौं. This was very interesting and also very difficult to understand, because you see the state it gets flipped, giving the eigenvalue. Here eigenvalue is not a two value, here eigenvalue is complex but it is two valued. केही इक्वेसनहरु आयो, म्याथमेटिकली हामीले यसलाई अन्डरस्ट्यान्ड गर्यौं, तर फिजिकली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न यसलाई इन्डिपेन्डेन्टली सेपरेटली अन्डरस्ट्यान्ड गर्न र एक्सपेरिमेन्टले भेरिफाई गर्न अलमोस्ट इम्पोसिबल छ. सो विथ द हेल्प अफ दिस थ्री eigenvalue equations along z component, y component and x component, we have constructed three matrices. These are called polyspin matrices. यो eigenvalue equation को हेल्पले र यो पॉलीले डिफाइन गर्नु भएको स्पिन वेक्टर र यो चाहिँ poly spin vector हो, सिग्मा को फर्ममा लेख्यो. यो this is nothing but to cancel out this s cut by 2 here. So finally these three sx, sy, sz become sigma x, sigma y, sigma z, and their eigenvalue equation takes this form. यसरी लास्ट क्लासमा हामीले यसरी यो कुराहरु गरेका थियौं. त्यसपछि हामीले हाम्रो बेसिस दुईटा थियो है, प्लस र माइनस. त्यो बेसिसमा हामीले म्याट्रिक्स कन्स्ट्रक्ट गर्यौं, 2 into 2 म्याट्रिक्स, र ती म्याट्रिक्सहरु चाहिँ यस्तो खालको आएको थियो. These are polyspin matrices. So we have done this in previous classes. We have done only the mathematical description. Mathematical कुराहरु मात्रै गर्यौं, थोरै एक्सपेरिमेन्ट को डिस्कसनहरु हामीले गरेका थियौं. Okay, now we start from these three very important matrices. What are the properties of these matrices? And also we operate other properties, other important properties, to see what will happen to these matrices. अब सबभन्दा पहिले त यो तीनटा म्याट्रिक्स हेर्दाखेरि अस्ति नै पनि तपाईहरुको साथीले भन्नुभएको थियो, these are, you see, these are traceless matrices. यसरी हेर्दाखेरि नै बुझिन्छ तीनटै म्याट्रिक्समा कमन कुरा के छ, केही कुराहरु हामीलाई थाहा हुन्छ. So these are traceless matrices. सबभन्दा पहिले त diagonal element को sum चाहिँ 0 छ. Okay, so what does it mean? They are traceless. So traceless is actually the sum of eigenvalue. If sum of traceless means
traceless for 2 by 2 matrix means the sum of the eigenvalue of these matrices is 0. The sum of the eigenvalue is always the trace. You should remember this. I mean, matrix को size बढाइदियौ 4 by 4 मा लग्यौ square matrix मा कुनै पनि dimension मा लग्यौ भने sum of the eigenvalue is the trace भनेर सम्झिनुपर्छ. So here the sum of the diagonal element is 0. That's why these are the traceless matrices. And trace, this means you have two eigenvalues here. Eigenvalue भनेको एकदमै important छ. हामी सबैलाई थाहा छ eigenvalue लाई रियल बनाउनको लागि हामीले अपरेटरलाई हर्मिशियन टाइपको बनाउनु पर्यो र रियल भइसकेपछि त्यो रियललाई हामी एक्सपेरिमेन्टली भेरिफाई गर्न सक्छौं, मेजर गर्न सक्छौं. Okay, in addition to this, determinant of all these matrices is -1. So determinant -1 हुन्छ. A determinant भनेको चाहिँ product of eigenvalue. Sum of eigenvalue is the trace and product of eigenvalue is determinant. So you have to multiply eigenvalues. Okay, so product of eigenvalue is determinant. So product of eigenvalue is -1 in the case of Pauli spin matrices. Okay, so similarly you can see it has two eigenvalues and these are +1 and -1. Obviously यिनीहरुको eigenvalue निकाल्नुस्. यी matricesहरुको तपाईलाई थाहा छ eigenvalue कसरी निकाल्ने. So these are +1 and -1. Similarly, you can also verify. You know how to verify, how to show these matrices are linear. You also know how to show these matrices are Hermitian. And you also know how to show these matrices are unitary. So this is homework for you. But this is not very important. You see, your midterm, final term examination ma अथवा short questions हरुमा अथवा भनौं objective questions हरुमा important होला. तर examination point of view ले यो undergraduate level को understanding. Okay, you have studied. There is Pauli spin matrices at the B.Sc level, in the 4th year of B.Sc level. B.Sc में यो सबै कुराहरु हामीले कम से कम basic properties हरु, matrix को properties. They are traceless. Trace means sum of the eigenvalue. Determinant of Pauli spin matrices is -1. Always remember this. And determinant is actually the product of eigenvalue. And it has two eigenvalues. Pauli spin matrices have two eigenvalues, +1 and -1. And you can show these matrices are linear, these matrices are Hermitian, and these matrices are unitary as well. So these are the 5 properties, mathematical properties we discuss it. Okay, so I suggest you to show whether Pauli spin matrices are linear or Hermitian or unitary. आफैलाई पनि कन्भिन्स गर्नको लागि यी म्याट्रिसेसहरु लिनियर, हर्मिशियन र युनिटरी हो भनेर सो गरेर आफ्नो कपीमा कम से कम भेरिफाई गरेर राख्नुस्. Okay, so you don't need to submit. This is not a homework, but you should be convinced these 3 matrices are Hermitian, satisfy the property of Hermitian, and also linear and unitary. Okay, so these are very fundamental. अब यो स्लाइडमा भएको कुरा चाहिँ तपाईहरुले भेरिफाई गरेर राख्नुपर्छ कपीमा है. So we know Pauli spin matrices. If you make it square, if you product the Pauli spin matrices with the same Pauli spin matrices, it will give identity. Right? Sigma x square, sigma y square, sigma z square is I. To verify this, and remember this also. I will use this for physical concept. Okay. Similarly, you know this. This is the total. This is the sum of the components sum of the square of the components of Pauli spin matrices. Sigma x square is I, sigma y square is also I. This is I, so sigma square is 3I. So this is obvious. If you multiply 3 Pauli spin matrices, you get complex I and I. This is identity matrix. Okay, this is I. This is I. So do it. You can do it very easily. त्यस्तै अरु propertiesहरु छ. यो propertiesले केही बोल्छ. So you can make ladder with the component of Pauli spin matrices. XY plane मा हामी Pauli spin matrices को ladder बनाउन सक्छौं. जस्तै हामीले अगाडि orbital angular momentum को लागि ladder हामीले बनाएको थियौं bachelor level मा, मास्टर्स फर्स्ट सेमेस्टरमा पनि बनाउँछौं. हरि सरले कुरा गर्नु होला अथवा गरिसक्नु भएको छ.
त्यस्तै polyspin matrices को लागि पनि x र y plane मा ladder बनाउन सक्छौं. And the properties of ladder is extremely important. You see, the sigma square is 3i, but if you make it square of only of is plus ladder, or say the creation ladder, sigma x square, sigma plus square equals to sigma minus square, which is 0. If you multiply the ladder in this way, plus and minus, you get I plus sigma z. If you multiply in this way, minus and plus, you get I minus sigma z. If you add these two, it will, sigma z will be cancelled, you will have 2 here. This is not a 4, this is 2. Okay. So this is not the commutation. For the commutation, you have to put it minus. You can also do it here because you have sigma plus sigma minus and sigma minus sigma minus plus. Whatever you want, you can do it here. But if you add it here, this is called anti-commutation. Anti-commutation property. I will discuss it later. These are just the properties of polyspin matrices, mathematical properties, I can say, or I should say, for several types of operation, squaring it, making it ladder, again squaring it, taking its commutation form, fragment of commutation form, anti-commutation form, and also, so you can see here that multiplication of polyspin matrices yield identity matrices in several ways. यहाँ हेरौँ त सबै खालकोमा यहाँ कतै न कतै आइरहेको देखिन्छ है. आफैले कम्पोनेन्टलाई नै स्क्वायर गर्दा आई हुँदो रहेछ, obviously सम आई हुन्छ, प्रोडक्ट गर्दा पनि आई आउँदो रहेछ, ल्याडर लिएर ल्याडरलाई अपरेसन गर्दाखेरि पनि आई आउँदो रहेछ, एन्टी कम्युटेसनमा त 2i आउँदो रहेछ. यसरी हामी यहाँ भन्न सक्छौं हेरेर, it has a very close relationship, it has a very close bonding to the identity matrix. So you can see here that the multiplication of polyspin matrices yield, so this gives identity matrix in various ways, in several ways. Okay, यो कुरा पॉलीले अब्जर्भ गर्नु हो, सिग्मा x, सिग्मा y, सिग्मा z सँग i चाहिँ पनि कम्प्याटिबल छ. त्यसैले हामीले polyspin matrices को बेसिस बनाउँदाखेरि i लाई पनि इन्क्लुड गरौँ र त्यो बेसिसमा क्वान्टम मेकानिक्स को पोस्टुलेट स्वरूप फिट हुन्छ कि हुँदैन चेक गर्नु. पॉलीले सबै चेक गर्नुभयो र उहाँले इन्ट्रेस्टिङली पाउनुभयो, इट इज भेरी गुड, इट इज कम्प्याटिबल विथ द components of polyspin matrices. त्यो बेसिस आई आउनुको मतलब के हो, त्यो कुराहरु आज हामी आज क्लासमा धेरै कुराहरु यस्तो प्रोपर्टिजहरु डिस्कस गर्छौं. त्यसपछि हामी यिनीलाई कनेक्ट गर्न कोसिस गर्छौं अर्को क्लासमा. र कनेक्सनले दिन्छ, बन्ड रुल दिन्छ. It's a very strong rule based on the probability. Therefore, the identity matrix is sometimes called zeroth Pauli matrix. So these are for x, y, and z component. These are for spatial component. So this might be for other component, not the spatial, say the temporal or other types of components if needed. Okay. So therefore the identity matrix is something. Close off your microphone. Do not speak during the classes. Off your microphone. Do not speak during the classes. Okay. 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 Maybe some problem with the speaker. Okay, what echo आइरहेछ है. सबैले आफ्नो माइक्रोफोन अफ गर्नु. इको आइरहेछ है. सबैले आफ्नो माइक्रोफोन अफ गर्नु. तपाईले सुनिरहनु भएको छ? सुनेछ सर. अनि इको आएको छ मेरो साउन्ड? सर साउन्ड इको आइरहेछ सर. हजुर सर, हजुरको इको आइरहेछ. Okay, so this means someone has used the echo sound speakers. है मैले पत्ता लगाउन सक्छु, म क्लासबाट बाहिर रिमुभ गर्छु. त्यसै है मैले पत्ता लगाउन सक्छु, म क्लासबाट बाहिर रिमुभ गर्छु. त्यसै पहल सिंह थापा,
some problem with your microphone, also with your device. Some problem with your microphone, also with your device. है तपाईको अफ भइरहेको छैन तपाईकोबाट नै प्रब्लम आइरहेको नम्बर 1 अरु म आइडेन्टिफाई गर्न सक्छु इजिली है प्रब्लम आइरहेको 90 is also creating unnecessary noise. This sort of things is not applicable for is not good. This sort of things is not applicable for is not good. Remove. I have removed some participant, some student. Okay. अब मेरो भोइस आइरहेछ भाइ दीपक गीताञ्जली हीरा यस सर अहिले हजुरको भोइस क्लियर छ अहिले Yes, sir, clear. ओके फाइन त्यसैको माइक्रोफोन चाहिँ रिभर्ट गरिदिएछ so let's continue. So these are the mathematical properties of the matrix multiplication. यसरी के देख्यो भने मल्टिप्लाई सेभरल वेजबाट गर्दा आइडेन्टिटीसँग कनेक्ट हुँदो रहेछ भनेर यहाँनिर देखियो अब हामीले लास्ट क्लासमै हामीले के देखेका छौं भने स्पिन भेक्टरको कम्पोनेन्ट्सहरु जुन छ एसजेड एसएक्स एसवाई र खास गरी एसजेड मा चाहिँ 2 भ्यालुड थियो र दुईटा पोसिबल आइगन भ्यालुजहरु थियो त्यसलाई हामीले स्ट्यान्डगरलक एक्सपेरिमेन्टको स्पिन अप र स्पिन डाउनबाट इन्टरप्रेट गरेका थियौं The eigenvalue equation of spin vectors can have only two possible solutions, up and down. It was also seen in the experiment, their experiment. Therefore, the vector space that you need to construct, that you need to impose for this intrinsic angular momentum. So this vector space that we are going to use, this vector space should accommodate this spin property or describe the spin. And spin must be two-dimensional complex Hilbert space because you need complex because your y component gives the complex two-valued complex eigenvalues. So यो हाम्रो हिल्बर्ट स्पेस पनि यो हिल्बर्ट स्पेस भनेको एउटा भाडो हो है र हामीलाई हाम्रो खालको भेक्टर प्रोपर्टिजहरु सेटिस्फाई हुनको लागि भाडो हो त्यो भाडो पनि हामीले यस्तो लिनुपर्छ कि त्यो ठ्याक्कै अब पकाउने यति थोरो छ एकदम ठूलो भाँडामा पकाउनु पनि मतलब खड्कुलोमा पकाउनु मतलब हुँदैन है तपाईको सिस्टममा बेसिस जति रहन्छ र प्रोपर्टी जे जे आउँछ त्यो प्रोपर्टीले ठ्याक्कै कम्प्याटेबल हुने खालको भाँडो लिनुपर्छ अनि मात्रै सोलुसन चाँडै निस्किन्छ so in this case you need two-dimensional complex Hilbert space complex because why complex because we have considered ladder due to the ladder our second polyspin matrices gives the non-diagonal complex element. And complex is also very important to make our matrices Hermitian. And Hermitian is important to get the real eigenvalue from the Schwinger equation. So, two-dimensional is obviously, you know, the reason is we have only spin up and spin down. So we have only two bases. So this is a very compatible tool that need to be considered for describing the spin properties. So therefore the vector space which describe spin must be two-dimensional complex Hilbert space. यो सम्झिनु पर्छ जहिले पनि सम्झिनु पर्छ पछि पनि फर्दर स्टडीमा जाँदा रिसर्च गर्दा जहिले पनि सम्झिनु पर्छ स्पिनको लागि हामीलाई स्पिनलाई डिस्क्राइब गर्नको लागि भेक्टर स्पेस कस्तो टाइपको चाहियो two-dimensional complex चाहियो okay and also these things you know this I'm just repeating it this is just the conclusion that we discussed in the last class there are only two possible results of the measurement up and down states are represented by the column vector with two components with two components for example plus is 1 and 0 हामीले अस्ति नै प्लस लिएको थियौ यस र ms
हाफ छ भने लिएको थियौं अब यसलाई हामीले म्याट्रिक्स रिप्रेजेन्टेसन अथवा केट भेक्टरमा चाहिँ हामीले प्लस को लागि चाहिँ 1 and 0 कन्सिडर गर्यौं भने माइनस को लागि 0 and 1 कन्सिडर गर्नुपर्ने हुन्छ so states are represented by the column vectors with two components these can be these two in this form. Operators are represented by matrix 2 into 2 matrix square matrix which are anti-commuting. I will discuss it here today. Exhibit anti-symmetric wave function. Okay, I'll do this. Now move to the spinor, another very important properties of polyspin matrices. यस्तो खालको शॉर्ट क्वेशन सोध्न सकिन्छ धेरै ठूलो हैन सानो डेरिभेसन छ so that spinor returns to the initial state only after 4pi rotation not by 2pi rotation. Last time हामीले डिस्कस गरेका थियौ नि स्पिन हाफ भनेको चाहिँ त्यस्तो खालको अब्जेक्ट हो जुन अब्जेक्टलाई एकचोटी कम्प्लिटली 360 घुमाउँदा उस्तै देखिदैन फेरि बटार्नु पर्छ 360 ट्वाइस 360 गरेपछि मात्रै बल्ल त्यसैले हामी भेरिफाई गरेर हेरिरहेछौं यसमा okay so you have studied rotational vector in mathematics you have studied rotational vector in classical mechanics in undergraduate courses as well as in first semester. In the first semester you will study or Raju sir has already taught about rotational vector and you also know Euler rotation Euler's law and so on. ती सबै कुराहरु हामीले रिकल अहिले गर्नु पर्दैन मलाई जति कुरा चाहिन्छ नि त्यो कुरा म आफै अहिले रिकल गराउँछु. So rotational vector भनेको a vector field whose curl is non-zero. Non-zero curl भयो भने त रोटेट हो. अब कर्ल भनेको के हो यो तपाईलाई थाहा छ मैले जस्ट यो रिकल गर्नको लागि मात्रै. The curl is a vector operator that describes infinitesimal rotation भनेको जति पनि 3 dimensional मा vector field मा infinitesimal rotation that describes the infinitesimal rotation of a 3-dimensional vector field. At every point of the field, the curl of that point is represented by a vector. Okay, so rotational vector is a vector field whose curl is non-zero, is not zero. Okay, अब यसलाई क्लासिकल मेकानिक्समा हामीले गरेको कुराहरुबाट म स्टार्ट गर्छु. हामीलाई के थाहा छ कुनै पनि कुरालाई रोटेट गर्यौं इन एभ्री रोटेसन चेक गरौँ मेरो यहाँ देखिन्छ कि देखिदैन छ मलाई देखिया छ है सानोमा ए अहिले देखिया छैन so probably okay it's every rotation हामीले कुनै एउटा स्केल लियौ यसलाई हामीले जति रोटेसन गराउँ न कुनै एउटा फिजिकल बडी छ इन्फाइनाइटेसिमल रोटेसन हामीले गराउँदाखेरि थीटा थीटा 1 थीटा 2 थीटा 3 थीटा 4 यसरी हामीले रोटेसन गरायौ यो पनि हो खालको भयो यसरी हामीले मार्करलाई रोटेसन गरायौं भने यो इन्फाइनाइटेसिमल रोटेसनलाई हामीले 3D मा रोटेसन गराइरहेको छ भने रोटेशनल भेक्टर को फर्म में एक्सप्रेस गरिने वे छ रोटेशनल भेक्टर को फर्म मैले यसलाई फेरि स्लाइड शेयर गरे त्यही स्लाइडमा गए म यही निर छु ओके So physical rotation means the rotation that I did just now. With every physical rotation, we postulate a quantum mechanical rotational operator. Say, so forget quantum mechanical. To remember the things that you have done, a rotational operator which rotates any particular states. Say this is a rotation vector R, rotational operator R, R theta. यहाँ हामीले के गर्यौं भने क्लासिकलमा गरेकै रोटेसन जस्तै हामीले चाहिँ हाम्रो स्पिन भेक्टर छ नि त R SZ छ SX छ SY छ तीनटैको कम्बाइन S पनि छ है त्यहीलाई स्पिन भेक्टरलाई हामीले रोटेट गर्न खोजिरहेछौं हाम्रो एप्रोप्रिएट सिस्टम भित्र
भनेको अघि हामीले हिलबर्ट स्पेस 2 डाइमेन्सनल हुनुपर्छ, कम्प्लेक्स हुनुपर्छ भन्यौ नि, त्यहाँनिर हामीले रोटेट गर्नलाई ट्राई गरिरहेको छौँ. With every physical rotation, we postulate a quantum mechanical rotation operator. Say the rotation operator is represented by R. So you are rotating it by theta. So you have infinitesimal rotation. So this represents the rotation. How much you rotate represented by this theta, which rotates quantum mechanical states. So that is, this is your wave function. So in this case, I have written xi. Xi is for rotation. If you write psi, psi is for everything. psi भनेको त्यहाँनिर r थीटा phi जे पनि हुन सक्छ है, r मात्रै पनि हुन सक्छ, थीटा phi लाई सेपरेट गरे हुन सक्छ, थीटा र phi लाई फेरि सेपरेट गरे हुन सक्छ. यो xi भनेको रोटेसनलाई मात्रै कन्सिडर गर्ने एउटा टर्म हो. यसैलाई पछि हामी डिफाइन गर्छौं. दिस इज अ स्पाइनर भनेर डिफाइन गर्छौं. ओके, यो एउटा तपाईको क्वान्टम मेकानिकल स्टेट थियो. त्यो स्टेटलाई तपाईले यो रोटेसनल अपरेटर अपरेट गरेर रोटेट गर्न खोज्नु. So this is, you have already rotated with the help of this rotational operator. Okay, अब यो रोटेसनल अपरेटर हामीले एंगुलर मोमेन्टम को केसमा क्लासिकल मेकानिक्समा हामीले त्यहाँनिर हेर्यौं भने के देख्छौं भने यसले चाहिँ भेक्टरलाई रोटेट गर्छ. वास्तवमा एंगुलर मोमेन्टम चाहिँ रोटेसन भेक्टरको जेनरेटर नै हो. एंगुलर मोमेन्टम रोटेट्स द भेक्टर, that is, it is generators of rotation vector. किनभने हामीलाई थाहा छ नि, हामीले यसरी घुमाइदियौं भने, पनि घुमाइदियौं भने त्यो घुमाउँदाखेरि इन्स्टेन्टेनियस पोइन्टमा भेक्टर हुन्छ. यसरी सर्कुलर पाथमा मोसनमा गयो भने त्यसको अर्बिटल मोसन त हुन्छ, एंगुलर मोमेन्टम त हुन्छ. त्यो एंगुलर मोमेन्टमले इन्स्टेन्टेनियसली हरेक पोइन्टमा चाहिँ रोटेट गरिरहेको हुन्छ भेक्टरलाई. सो that's why angular momentum is considered as a generator of rotation vector. Okay, so this is for angular momentum. Angular momentum को लागि rotational operator चाहिँ यस्तो टाइपको हुन्छ. So you have done this in Euler rotation, or in the case of in classical mechanics. Exponential of, in classical mechanics you put it complex. There is no S chord. There is no S chord. So here I have written exponential I by S chord in order to satisfy the Pauli spin matrices, in order to satisfy Pauli's exclusion principle and so on. Also the Heisenberg uncertainty principle. S chord is quantum action. This is essential to introduce in an appropriate way. So this is the unit rotation and this is the angular momentum vector. This is the unit vector and this is the rotation. How much you rotate, this is given by this. So this is according to classical mechanics. R n theta equals to exponential I n dot L theta. This is unit vector, this is the cap, and L is angular momentum. So here n is the rotation axis, reference axis, and L is the angular momentum. So by analogy, यो क्लासिकल मेकानिक्समा यस्तो खालको रोटेशनल अपरेटर हुन्थ्यो एंगुलर मोमेन्टमको लागि. यसै सर्कुलर पाथमा हामीले कुनै यो स्ट्रिङलाई अथवा कुनै डोरीलाई टुप्पोमा एउटा कुनै वेट राखेर यसरी घुमाइदियौ भने त्यो वेटको जुन इन्स्टेन्टेनियस पाथ हुन्थ्यो त्यो चाहिँ तिन वेटको एंगुलर मोमेन्टम इन्स्टेन्टेनियस पाथको भेक्टरमा चाहिँ डाइरेक्सन चेन्ज भइरा हुन्छ. यसैको एनालोजी हामीले अहिले लेख्यौं भने हामी L लाई रिप्लेस गरिदिन्छौं, स्पिन भेक्टर गरेर गरिदिन्छौं. By analogy, let us introduce rotational operator in terms of spin vector. So I have done. So you have to remember you have this sort of state xi, and you want to operate with suitable rotational operator to rotate your state, quantum mechanical state. This is quantum mechanical state. If you recall the angular momentum in classical mechanics, we have a rotational operator or rotational vector in this form, except the S chord. So I have introduced this, or we have introduced this to satisfy the arguments, several arguments, if you deal with the tiny quantum particles, tiny particles. So by analogy, we introduce a rotational operator just by replacing L by S. Okay. So this is the rotational operator. We say it rotational operator instead of rotational vector. So here you have spin vector. Yes.
And according to Pauli, spin vector S equals to S squared by 2 sigma. So if you insert this, this is here, S squared get cancelled. यहाँ हामीले राखेर यसलाई यस्तो फर्ममा लेखौं. This is rotational operator is E theta by 2. You have S squared by 2 sigma from this expression. That's why you have theta by 2 and unit vector n dot sigma. And sigma has 3 components. Let's take one component, taking x component. हामीले first component लियौं, R1 लियौं. So I theta by 2 remains constant. So this is the, you have taken one particular component. So this will be cos 0 is 1. So sigma x you have taken x component. So you have e to the power I alpha sigma x. भनेको यो चाहिँ हामीले x डिरेक्सनमा रोटेट गर्नको लागि रोटेशनल अपरेटर x component को लागि, spin vector को x component को लागि. So you have introduced theta by 2 as alpha. Alpha भनेको theta by 2 भनेर हामीले यहाँ एकैचोटी theta by 2 पनि हटाइदियौं. So this is for one first axis, that is x, that is we consider the x axis, I alpha sigma x. Now you can expand this. Your I theta जस्तो छ, you can expand this. You know how to expand this because you have sigma x and you also know the properties of sigma x square, sigma x cube. That's why you expand it to see whether it converges or diverges and so on. यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दियौं भने केही टर्महरु यसरी लिएर यसमा इभन टर्म र अड टर्म हुँदो रहेछ. इभन टर्म र अड टर्मलाई हामीले सेपरेट गर्दियौं भने र यता सिग्मा x स्क्वायर भनेको चाहिँ I हुँदो रहेछ. x क्यू हुँदाखेरि चाहिँ नि x स्क्वायर को I हुने र एउटा अर्को टर्म बाँकी रहने हुँदो रहेछ. यहाँनिरको अर्कै नेचर हुँदो रहेछ, प्लस को अर्कै नेचर हुँदो रहेछ. If you expand this, so if you take it out, because here you can also multiply with sigma x square because sigma x square is I and you have a identity matrix in each term. So this is actually, if you have a Pauli spin matrices, and then you can just imagine this is actually 2 into 2 matrices. And also the zeroth Pauli matrices is also 2 into 2 matrices. So also here you can take it out, sigma x square, which is equals to I. So you have this term form. And here, if you take it out, I sigma x, you will have this form. के गर्यो हामीले क्लासिकल मेकानिक्समा भएको रोटेशनल भेक्टरलाई लियौं र त्यहाँ भएको एंगुलर मोमेन्टमलाई स्पिन एंगुलर मोमेन्टम इन्सर्ट गर्दियौं बाइ एनालोगी. त्यसपछि त्यसको एउटा कुनै डाइरेक्सनमा x कम्पोनेन्ट लिएर x कम्पोनेन्ट लियौं रोटेशनल अपरेटरको लागि x कम्पोनेन्टलाई हामीले एक्सपान्ड गर्यौं र एक्सपान्ड गर्दाखेरि Pauli spin matrices यसरी दुईटा ग्रुपमा एउटा स्क्वायरको फर्ममा अर्को ऑड स्क्वायर इन्टु ऑड फर्ममा यसरी आयो दुईटा फर्ममा. र हामीलाई थाहा छ यो फर्म भनेको cos को लागि फर्म हो, यो फर्म भनेको sin को लागि फर्म. So you have these two form sigma x square cos alpha plus I sigma x sin alpha. Sigma x square is I, so you can write in this way, e to the power I alpha sigma x equals to I cos alpha, and alpha is actually theta by 2. I have replaced it here, and I sigma x is sin theta by 2. यसरी हामीले के गर्यौं भने कुनै एउटा कम्पोनेन्टमा रोटेट गर्नको लागि रोटेशनल अपरेटर बनायौं. This is actually rotational operator for x component. Okay. You know properties of Pauli spin matrices, so you have already used these properties here. Sigma x equals to sigma x q equals to sigma x phi. That's why you have only sigma x here. So for all possible directions, equation 5 can be written as, means for all possible direction, for y and z direction as well. यो x को लागि हामीले लिएको थियौं, सबै डाइरेक्सन हामीले लियौं भने यो अगाडि चाहिँ नि I cos theta by 2 नै हुन्छ,
यहाँनिर छ यसलाई जेनरलाइज गर्नु पर्यो y र z डिरेक्सनमा. So you have to write, or we should write I is here, and for all possible direction this will be a unit vector dot sigma. So it has 3 components, goes to all possible directions with this remaining very important sin theta by 2 term. Okay, this is the rotational operator for the spin directions of the spin vectors, all possible spin vectors. Now you can expand this n dot sigma. N dot sigma is this is the unidirection. That is, we have written this in postulates, 6 postulates: Ex sigma x, Ui sigma y, and Ez sigma z. So, and you know what is sigma x and sigma z? Substitute Pauli spin matrices here. So you also have I here. This is also 0th Pauli spin matrices as we discussed. So this is identity. So if you simplify this matrix equation, you have यहाँनिर cos theta by 2 बाहिर छ, मैले भित्र नै लगिदिएँ. Cos theta by 2 डायगोनलमा हुने भयो किनभने यो आइडेन्टिटी हो. त्यसपछि यतातिरको टर्ममा यहाँनिर 2 by 2 म्याट्रिक्स चाहिँ पहिले सबैलाई जोड्नु पर्यो, त्यसपछि यसले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो है. I sin theta by 2 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो हरेक टर्ममा. यहाँ जम्मा 2 by 2 म्याट्रिक्स आउँछ. This is also 2 by 2. If you simplify this second term, you get this form. Okay. Now you have first term, and in between first and second term, you have plus. So you can simplify it very easily. So this is the rotational operator for all possible 3 Pauli spin or the spin vectors along all 3 directions. First term cos theta by 2 plus your term, this plus this, I Ez sin theta by 2, and similarly you have 0. So this is the second term. So you have 2 into 2 matrix for this rotational operator. The rotational operator U. This is very powerful matrix. Yeah, I mean, पछिसम्म भनेको अर्को सेमेस्टरसम्म हामी युज गरिरहन्छौँ. So let's say this matrix is U. Let's say this is U. Okay, अब हामीले सुरुमै के लेखेका थियौँ भने हाम्रो डिजायर के हो भने हामीसँग कुनै एउटा स्पिन स्टेट छ कुनै डिरेक्सनमा, त्यसलाई हामीले यो रोटेशनल अपरेटर यसले अपरेट गरेर अनि हामी यसलाई रोटेट गरिदिन्छौँ चाहेको अनुसारले. कति थीटा राख्छौँ, अब यसको ठाउँमा यो होल म्याट्रिक्स हामीले यहाँ राख्न सक्छौँ. Substituting this in equation first, you can write, you can go to the desired rotation with the help of rotational operator or this matrix for the state that you know. Initial state यस्तो थियो, desired state मा हामी जान सक्छौँ. Let's say theta equals to 2 pi. अब यहाँनिर हामी थीटा को ठाउँमा 2 pi राखेर रोटेट गरौँ. 2 pi भनेको 360 हो. अस्ति नै हामीले भनेका थियौं नि एउटा कुनै डस्टरलाई अथवा चकलाई 360 रोटेट गर्ने किसिमले हामीले यहाँ हेर्न खोज्यौं. कुनै एउटा स्पिन स्टेट छ, यसलाई थीटा बाइ 2 पाई ले रोटेट गर्दा के हुन्छ? If you substitute, if you replace theta by 2 pi, यहाँनिर हामी 2 pi राख्दा 2 क्यान्सल भयो, cos pi भयो. Cos pi equals to cos 180 equals to -1. Okay, यसरी हामी यो -1 आयो, यतातिर 0 भयो. यसो सिम्प्लिफाई गरे भने के आउँदै रहेछ भने यो अगाडिको म्याट्रिक्स -1 0 0 -1 माइनस डायगोनल एलिमेन्टमा छ, त्यसले यसलाई हामीले बाहिर निकाल्न सक्छौं. You can take it out here and result is identity here. So this means if you rotate, if you make theta equals to 2 pi, your eigenvalue will be not I, it will be minus I. So it is found that the state vector this does not come into original state. फेरि फर्केर उही ठाउँमा आइपुग्दैन when it is rotated by 2 pi. 2 pi ले रोटेट गर्दाखेरि यो उल्टो भएर आउँछ. उल्टो भएर आउँछ, माइनस आई हुन्छ. आई नै ठ्याक्कै भएर आउँदैन भन्ने खालको देखिन्छ. Okay, let's substitute. Let's assume theta is 4 pi. 4 pi राखिदियौं भने
यहाँनिर माइनस आउँदैन. If you do it, if you write 4 pi here, you get identity matrix. This means you get your desired state. It is found that the state vector this comes to the original state this when it is rotated by 4 pi. So you have to, I have make it this prime. So this prime comes to the original state psi when it is rotated by 4 pi. 4 pi ले rotate गर्दाखेरि चाहिँ नि पुरानै पहिलेको जस्तो सिचुएसनमा आउँछ. 2 pi ले rotate गर्दाखेरि माइनस आई भएर आउँछ. त माथि त्यो स्टेट चाहिँ फ्लिप हुन्छ. फ्लिप भएको देखिन्छ. Okay. So using equation 9, you can write this is negative of this. If you rotate it by 2 pi, so using 8. Okay, equation 8. This is equation 8, and the previous equation was equation 7. So this means the state vector of a spin system, state vector of a spin system is called spinor. Spinor is not a rotation. It's something different. You have to operate with a rotational operator to see the changes. So what you found is the spin of particles that returns to the original position only after 720-degree rotation, not after 360-degree rotation. So the spinor differ from the vector, obviously. Okay, so this is probably, you can also do it by doing experiment. There are several models. थुप्रै हामीले यो सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा एउटा मोडेल बनाएको पनि छौँ है. त्यो त्यहाँनिर अहिले कहाँनिर छ, लास्ट देखाएको थियो होला. त्यो मोडेलबाट हामी के देखाउँछौँ भने यस्तो अब्जेक्टलाई, कुनै अब्जेक्टलाई, जस्तो यो सबैले देखिरहेको छ अहिले, मलाई देखिरहनु भएको छ तपाईहरुले? देखिया छ है? हजुर सर देख्नु सपोज भयो. यस्तो यो माउस छ भने 360 रोटेट गर्दाखेरि फेरि देखियो, तर स्पिन हाफ भनेको चाहिँ 360 रोटेट गर्दाखेरि यस्तो देखिँदैन. फेरि 360 रोटेट गर्नुपर्ने हुन्छ. 720 रोटेट गरेपछि मात्रै बल्ल यस्तो देखिन्छ. त्यो कुरालाई भिजुअलाइज गर्नको लागि हामीले एउटा मोडेल बनाएको छौँ. उसमा सेन्ट्रल डिपार्टमेन्टमा एउटा क्युबिकल शेपको ठुलो मोडेल बनाएको छौँ. त्यसमा सेन्टरमा चाहिँ नि एउटा क्युब छ, सानो क्युब छ. त्यो क्युबको हरेक कर्नरमा, 8वटै कर्नरमा चाहिँ प्लास्टिक, एकदमै फ्लेक्सिबल प्लास्टिकले ठुलो एउटा आइरनको ब्लकको 8 कर्नरमा चाहिँ कनेक्ट गरेको छ. अनि त्यहाँनिर त्यो सानो क्युबलाई रोटेट गर्ने वेज, दुईचोटि रोटेट गर्दाखेरि इन्ट्याङ्गलहरू फ्री हुने त्यस्तो खालको मोडेल हामीले बनाएको छौँ. अनि त्यस्तै यो यसबाट पनि बेल्ट एक्सपेरिमेन्टबाट पनि अनि ब्लक एक्सपेरिमेन्टबाट पनि स्पिन दुईचोटि रोटेट गरेर उस्तै खालको देखिने भने के हो, त्यस्तो खालको कुरामा हामी जान सक्छौँ, हेर्न सक्छौँ. जस्तै फर एक्जाम्पल मैले यहाँ एउटा बेल्ट पनि यसरी राखेँ, म क्लासमा देखाउने गर्थेँ. सो बिफोर दिस I would like to change my background. किनभने यो ब्याकग्राउन्डमा केही कुरा नै देखिन्छ के. नाउ इट्स ओके. देखिन्छ कि देखिन्छ? Better to remove blurred. No. It's better. Okay, now it's fine. यो एउटा बेल्ट हो है. बेल्ट मैले यसरी यो बेल्ट है, यो बेल्टलाई मैले यसरी यसलाई जोडेँ, यस्तो गोलो बनाएँ. यसरी है, यसरी जोड्ने है, यसरी जोड्ने. यस्तो खालको टोपोलोजी छ.
अब यसपछि मैले के गरेँ भने एउटा कुनै स्ट्रेट भनेर यहाँ यसरी एउटा मार्करले यहाँ राखेँ। त्यसपछि यो स्ट्रेटलाई म 360 रोटेट गर्छु। यसरी रोटेट गरेँ बेल्टको यो सर्फेसमा यसरी रोटेट गरेँ। यहाँ 180 भयो। फेरि यसलाई माथि ल्याउँदा यसरी यही सर्फेसमा ल्याउनु पर्यो। यसरी सर्फेस माथि ल्याउँदा फेरि यसरी 360 घुमाएर ल्याउँदाखेरि यस्तो खालको फेरि माथि आयो। देखिरहेछ? देखिया छ? देखिया छ सर। ओके 360 गर्दा माथि आयो भने 360 गर्दाखेरि माथि आयो भने यो चाहिने स्पिन 0 पार्टिकल। अब 360 into 360 दुईचोटि घुमाउँदा मात्रै माथि आउने। एकचोटि 360 घुमाउँदा यो माथि आएन देखिएन भने चाहिँ त्यो स्पिन हाफ हो, त्यो स्पाइनर हो त्यो। अनि त्यसको लागि मैले के गर्छु भने यो फेनम्यानले प्रपोज गर्नुभएको थुप्रै एक्सपेरिमेन्टहरु छ यस्तो। यो बेल्ट छ हैन, यो बेल्टको मैले टोपोलोजीलाई चेन्ज गर्दै एकचोटि यसलाई रोटेट गर्दै यही टोपोलोजी चेन्ज गर्दै यसरी रोटेट गरेर एकचोटि बेल्टको 2 डाइमेन्सनलाई रोटेट गरेर मैले यसलाई जोडेँ। अघि चाहिँ सिधै जोडेको थिएँ है। अब यसपछि यहाँ माथि यसलाई अघिको जस्तै स्ट्रेट राखेँ। स्ट्रेट राख्दाखेरि अनि फेरि 360 रोटेट गरायौँ। यही सर्फेसमा फलो गरेर 360 रोटेट गरायो भने यसरी 360 रोटेट गरायो भने यो माथि जाँदैन, यसरी तल जान्छ अभियसली, किनभने 2 डाइमेन्सनल टोपोलोजी चेन्ज भएको छ। अब फेरि यहाँ 360 पछाडि फेरि रोटेट गरायो भने यो फेरि यसरी यसको सर्फेसमा गएर रोटेट गरायो भने फेरि 360 और 720 डिग्री गयो भने फेरि माथि, अब चाहिँ माथि आयो। यसरी यस्तो खालको टोपोलोजिकल डिफरेन्सेसले 2 डाइमेन्सनललाई यो स्पाइनरको प्रपर्टी देखाउन सकिन्छ भनेर फेनम्यानले यस्तो खालको डायग्राम। त्यसै यो 2 डाइमेन्सनल अब 3 डाइमेन्सनललाई मोडल हामीले डिपार्टमेन्टमा बनाएको छौँ। त्यहाँनिर प्रोबाब्ली हरिशंकर मल्लिक सरलाई सोधे भने थाहा हुन्छ, अरु कसलाई राजु सरलाई थाहा होला त्यहाँ बनाएको। So you can perform it in 3-dimensional as well to understand the topology. Okay. So there is also other sorts of experiment to visualize the meaning of spinor. This way, so this is actually, you see, these are the rotational vector, and it changes according to the topology of the rotation, topology of the spaces that is available, which is obviously 2-dimensional complex Hilbert space. This is duita side लाई हामीले फिक्स गरिदिएर दुईटा साइडलाई फिक्स गरिदिएर डिफरेन्ट टोपोलोजी हामी क्रिएट गर्न सक्छौं। दुईटा रिजिड वालमा चाहिँ फिक्स गरिदिएर यो रिबनको डिफरेन्ट टोपोलोजी हेर्न सक्छौं। यो चाहिँ 360 डिग्री रोटेसनमा इन्ट्याङ्गल ब्रेक हुने हो, इन्ट्याङ्गल देखिने हो। This is also a different phases हरु छन् इन्स्टेन्टेनियस टाइममा। यी फेजेसहरुलाई हामीले म्याथमेटिकली एक्सप्रेस गर्यो भने त्यो फेजेसहरुको एउटा ग्रुप बन्छ। इट्स अ सिमेट्रिक ग्रुप, and there are many symmetric groups, and all symmetric group lie in a Lie group. Lie group is very important. Probably you have studied or you will study Lie group in mathematics, in differential geometry. So this is ruled by Clifford algebra. Clifford algebra is nothing, it's a generalization of complex number. Complex number को higher dimension में generalization like deal गर्ने algebra चाहिँ Clifford algebra हो. This is for 2 pi, and also for the 4 pi it's possible. यो 4 pi को लागि यसको मोडल हामीले बनाएको छ। यसको मोडल चाहिँ यस्तै रिबन जस्तो नै यो टाइट छ। इन्ट्याङ्गल चाहिँ जति गाँठो पारे पनि त्यो गाँठोलाई फुकाल्नको लागि 720 डिग्री रोटेट गरे पनि त्यो गाँठो चाहिँ फेरि फ्री अफ ट्याङ्गल हुन्छ। जति गाँठो भए पनि अघि गाँठो देखिया थियो र यसलाई फेरि हामी त्यही स्ट्रेटमा, ओरिजिनल स्ट्रेटमा यसरी फुकाल्न सक्छौं, यसो सिधा बनाउन सक्छौं। So do it to understand this.
or there are also many other tech tricks proposed by Feynman. One dimension मा पनि Feynmanले trick त्यस्तो trick बाट चाहिँ spinor लाई visualize गर्ने अथवा spinor को concept बनाउने कुरा propose गर्नुभएको छ. Okay, so this is another property. As I said, if you multiply these polyspin matrices, it will connect, it will give, it will yield identity matrices in several ways. So that's why Pauli thought that this identity matrices can be considered as zero polyspin matrices, and he has included in the basis. And we can prove this so that polyspin matrix together with identity matrix make basis in 2x2 matrix space. 2x2 matrix space. So हामीले बेसिसमा चारवटालाई राख्यौं र यो कुरा हामी प्रुभ गर्न सक्छौं. These are linearly independent with each other to accommodate with the postulates of quantum mechanics. And second is very important, these vectors should span matrix space, 2x2 matrix space. यो कुरा verify गर्नलाई यो important properties हो. You can do this, you know how to do this. Linearly independent बनाउनको लागि हामी के गर्छौं, यो तीनवटा जुन छ नि, यो चारवटा त्यसलाई हामीले एउटा इक्वेशनको फर्ममा कन्सिडर गर्छौं र कोएफिसिएन्टहरु राख्छौं. Alpha, beta, gamma, and k are coefficients for sigma x, sigma y, sigma z, and I identity. So we consider equation with 4 coefficients. So here polyspin matrices sigma x, sigma z, and I are linearly independent only if their coefficients equals to 0. So you have to prove this. You know what is sigma x, sigma y, and sigma z. Polyspin matrices हामीलाई थाहा छ. त्यस्तै यहाँ आइडेन्टिटी पनि छ. यो सबै राखौं. यो 0 भनेको 0 0 0 0 हो. यसबाट हामी सिम्प्लिफाई गरौं, इक्वेसन लेखौं, इक्वेसन सल्भ गरौं. इक्वेसन यहाँ इक्वेसन हामीले यसरी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि k plus gamma is equals to 0, alpha minus I beta equals to 0. So you have 4 relations from this matrix relation. Matrix gives a relation between quantities. Determinant give a number. Determinant when you got a number. Matrix when you got a relation between quantities. You have several equations if you have a matrix or matrix equation. So if you solve these equations, you get these are 0. Alpha equals to beta equals to gamma equals to k equals to 0. So this means the polyspin matrices together with identity matrices, they are linearly independent. You verified this. त्यस्तै यो 2x2 matrix spaceमा span हुन्छ भन्ने कुरा पनि शो गर्नको लागि हामीले एउटा कुनै matrix consider गरौँ. Let's say A matrix, and it has 4 components A, B, C, D. And to span this basis, if this set span this above matrix space, then this matrix must be uniquely expressed as a linear combination of this. This is the same. So before, to show the linearly independent, you have put it A equals to 0, but you want to know what is the relations between these coefficients to span in the given matrix space. You have to solve it for its in terms of A, B, and C, D, small a, B, C, D. And so here you have these relations. अगाडि हाम्रो सबै 0 आएको थियो, अब ABCD आयो, अब यसलाई सल्भ गर्नुस् र यिनीहरुको भ्यालुहरु क्याल्कुलेट गर्नुस्. भनेको यो भ्यालुहरु समेत हुँदाखेरि हामीले त्यो म्याट्रिक्समा स्पान गराउन सक्छौं. यो कम्पोनेन्ट्सहरु भयो, स्पान हुने म्याट्रिक्सको कम्पोनेन्ट्स भयो ABCD. Okay, so this is, you need this in this semester. क्लास गर्डन कोएफिसिएन्टमा रोटेसन गराउँदाखेरि दुईटा स्पिन भेक्टरको बीचमा ओभरल्यापिङ रोटेसन गराउँदाखेरि यो कुराहरु आउँछ. Okay, therefore polyspin matrix together with identity matrix span or yield basis in 2x2 matrix space. So this is also important property of polyspin matrices. अगाडि हामीले प्रोपर्टिजहरु हेरेका थियौं. त्यस्तै एउटा if you multiply sigma x and sigma y,
and check it whether it is equals to sigma y sigma x or not. If you multiply in this order, you get negative value here. So do this and verify this. And also, you know, if you multiply sigma y sigma s, it will give sigma z. Okay, sigma z. So this means you have this sort of relation. So if you put it here, you get, this is not a commutation relation. Plus. So these matrices do not show commutation. Instead of this, these matrices show anti-commutation relation with the components, with their components. Anti-commutation देखाउँदो रहेछ यिनीहरुले. Anti-commutation भनेको चाहिँ बीचमा प्लस हुने, anti-commutation रिप्रेजेन्ट चाहिँ यसरी प्लस गरेर गरिन्छ. यो प्लस नलेखियो भने चाहिँ बीचमा माइनस हुन्छ, कम्युटेसन जस्तो हुन्छ. यसरी प्लस लेखिएको छ भने anti-commutation भनेर बुझ्नुपर्छ. So this means sigma y plus equals to 0 means sigma x sigma y plus sigma y sigma x equals to 0. And this relation is obviously anti-commutation. If it is minus, it is communication and commutation. Let's try to understand anti-commutation property. अब Pauli spin matricesहरुले anti-commutation property देखाउँदै रहेछ. के हो त्यो? त्यसको लागि हामी के गरौँ भने दुईटा Pauli spin matricesलाई arbitrary matrices जुन पनि हुन सक्छ sigma I sigma j यो म्याट्रिक्सलाई हामीले दुईटा म्याट्रिक्सलाई हामीले जेनरलाइज गरौँ. यो म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनको दुईटै पार्ट हुन्छ. एउटा पार्ट हुन्छ यो रोटेसन गराएको पार्ट हुन्छ स्पेसमै टनगर सिम्बल राखेर. अर्को पार्ट हुन्छ यो दुईटा म्याट्रिक्सको इन्डेसेसहरुलाई नर्मलाइज गर्ने पार्ट हुन्छ. So you have, if you generalize, if you write the two matrices, if you write the product of two matrices, two arbitrary matrices, you can have two terms. One term is anti-symmetric term, another term is symmetric term. You say symmetric part, or you say anti-symmetric part. So I have written this from matrix algebra. हामीले सुरुमा म्याट्रिक्समा म्याट्रिक्स अल्जेब्रा गर्दा A र B राख्थ्यौं होला. A र B राख्यौ भने पनि यसमा A र B राख्यौ भने यो चाहिँ नि AC भएर आउँछ, कुनै अर्को भएर आउँछ. यो चाहिँ नि युनिट डाइरेक्सन हो, IJK नै हो. यहाँ arbitrary J भए पनि यसरी. So this is the same. I have just copied it here. अब यहाँ म फेरि त्यही, you know what is Kronecker this symbol epsilon IJK, you know this. This is +1 for even permutation with cyclic combination. This is -1 for odd permutation. Otherwise, you back कुनै छ भने चाहिँ 0 हुन्छ. So you know this. This is the mathematical thing for the matrix multiplication that you already know. So even permutation is just an example of even in odd permutation. If you have IJK as 1, 2, 3. Okay, use this and think on this. अब यो पनि properties हो. यो slide मैले mostly properties नै लेखेँ. Properties IJK JKI. यसरी हामीले अर्डर चेन्ज गर्दियौं भने यो तपाईलाई थाहा छ गिवन परम्युटेसनको कुरा हो अथवा odd permutation को कुरा हो. Represents permutation tensor and is anti-symmetric with this represents permutation tensor and is anti-symmetric with respect to all pair of indices. Okay, this is the properties of matrix is tensor of second rank. 0 rank भनेको scalar भयो, vector भनेको rank 1 हो, second rank भनेको matrix हो. अब मैले simple matrix मा हामीले पहिले गरेको कुरा, let's say you have two matrix A and B. You can write AB matrix in this way: half AB minus half BA plus half AB plus half BA. So you cancel your BA part here cancel भयो, half. You have half AB plus half AB. Half AB plus half AB equals to AB. This is AB. I have written AB in this way. यहाँ BA part छ, BA part लाई यसरी लिएको छ कि दुईटै BA cancel हुन्छ. यहाँ minus छ, यहाँ plus. Okay, so this is the same as AB. यो किन लेख्या भने यहाँ चाहिँ commutation छ, यहाँ anti commutation छ. दुईटै बनाउन खोजेको. Okay,
So this is commutation and this is anti-commutation. So you can see it here. Commutation, some of the commutation and anti-commutation can be product of two matrices with some appropriate coefficients. Obviously, आधा-आधा गरे होला, half-half छ. Okay. त्यसैले कम्युटेसन जहाँ हुन्छ नि त्यहाँ एन्टी कम्युटेसनलाई रुल आउट गर्न सकिदैन. त्यो कमजोर होला तर त्यसलाई निकाल्न नसकिएला अथवा हार्डली निकाल्न सकिएला तर त्यो हुन्छ. कम्युटेसनले एन्टी कम्युटेसन किनभने altogether they are the matrices. They are the matrices. So if you take the product of two matrices, then this product should yield both commutation and anti-commutation. The question is whether commutation is physically viable or anti-commutation is physically viable in your particular case. And in your particular case, your interest is also important. Whether you want to rotate it or you want to shift the position, you want to transform it, applying some sort of transformation scheme. Okay, so this is your commutator and this is anti-commutator. दुईटा matrix multiply गर्यो, यो फर्ममा लेख्न सकिन्छ, यो फर्मले commutator anti commutator दुईटै दिन्छ. अब हामी हाम्रो लागि polyspin matrices लेखौँ न. हामीले यो A को ठाउँमा सिग्मा I, B को ठाउँमा सिग्मा J ले. यसलाई पनि एक किसिमले लेख्न सकिदो रहेछ. यसको मतलब के हो भने दुईटा polyspin matrices को प्रोडक्टले कम्युटेटर पनि दिन्छ, एन्टी कम्युटेटर पनि दिन्छ. कम्युटेटर पनि दिन्छ, एन्टी कम्युटेटर पनि दिन्छ. हो? अब अघि हामीले म्याथमेटिकली लेखेका थियौं नि. म्याथमेटिक्सबाट लेखेका थियौं नि. क्रनकर डेल्टासँग हुने यो पार्ट चाहिँ तपाईको यो पार्ट चाहिँ सिमेट्रिक पार्ट हो, यो पार्ट चाहिँ एन्टी सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पार्ट हो. यो पार्ट चाहिँ यसको मतलब तपाईले यो इक्वेसन जुन म्याथमेटिक्सबाट हामीले क्रनकर सिम्बल लगाएर आएको इक्वेसन र यो इक्वेसन 10 यो दुईटालाई कम्पेयर गर्दा के देखिन्छ भने यतातिरको जुन पार्ट छ सिग्मा I सिग्मा J कम्युटेटरको पार्टले के दिदो रहेछ 2I यो अगाडिको पार्ट दियो 2I क्रनकर सिम्बल IJK सिग्मा K IJK दिदो रहेछ हो र यो पार्ट एन्टी कम्युटेसन पार्टले चाहिँ यो पार्ट दिदो रहेछ हामीले हाम्रो प्रोपर्टिजहरुमा एन्टी कम्युटेसन पाएको छौं यो पार्ट पाएको छौं यो पार्ट हाम्रो प्रोपर्टिजमा हामीले मल्टिप्लाई गर्दाखेरि पाएको छैनौं मल्टिप्लाई गर्दाखेरि तर यो पार्ट पनि कुनै न कुनै रूपले कुनै न कुनै कम्बिनेसनमा यो पार्ट आएको छ ओके सो product of two polyspin matrices show anti-commutation property but the product and sum, a combination of product and sum with polyspin matrices together with identity matrices may yield this commutation property. So, this is also important property. So this thing has been identified. यो कुरालाई आइडेन्टिफाई गरेको किनभने पहिले पॉलीहरुले अथवा डिफरेंट अरु फिजिसिस्टहरुले म्याथमेटिशियनहरुले न्यूम्यानहरुले के भन्नुभयो भने पॉलीस्पिन म्याट्रिक्सहरुले एन्टी कम्युटेसन प्रपर्टी शो गर्छ भन्नु एन्टी कम्युटेसन प्रपर्टी शो गर्छ कम्युट चाहिँ कम्युटेसन प्रपर्टी शो गर्दैन जबकि क्वान्टम मेकानिक्सको अपरेटरहरु हुन्छ नि तिनीले मोस्टली कम्युटेसन प्रपर्टीहरु शो गर्छन् है कम्युटिङ ग्रुपहरु हुन्छन् अब यो स्पिन भनेको यस्तो कुरा रहेछ कि त्यसले चाहिँ एन्टी कम्युटेसन शो गर्दिदो रहेछ तर एन्टी कम्युटेसन शो गर्दा कम्युटेसन रिलेसन कुन कन्डिसनमा अथवा के खालको कुराहरु इन्ट्रिग्रेन्ट त्यहाँ मिसियो भने शो गर्छ भन्ने कुरा सोचेको त्यसलाई फाइनली कन्क्लुड गरेको चाहिँ डिरेक्टले र ल्यान्डाउले सो what we have discussed today we discussed the basic properties of polyspin matrices and we jump to the spinor हामी कुनै डाइरेक्सनमा भएको polyspin matrices लाई अथवा spin vector लाई रोटेट गर्नको लागि क्लासिकली कसरी रोटेट गर्थे एंगुलर मोमेन्टम रोटेट गर्दाखेरि जुन इक्वेसन लेखिया हुन्थ्यो रोटेशनल भेक्टर भनेर त्यसलाई नै हामीले रोटेशनल अपरेटर बनायौं खाली स्पिन l लाई s ले चेन्ज गर्दियौं त्यसबाट एउटा म्याट्रिक्स बन्यो त्यो म्याट्रिक्सलाई हामीले स्पाइनर सँग अथवा स्पिन स्टेटलाई रोटेट गर्दाखेरि के पायौं भने
2π मा रोटेट गर्दाखेरि चाहिँ चेन्ज हुन्छ अर्को स्टेटमा जान्छ 4π रोटेट गर्दा 720 रोटेट गर्दा चाहिँ फेरि ओरिजिनल स्टेटमा आउँछ भन्ने पायौं त्यसैले त्यो कुराको डिफरेन्ट 1 डाइमेन्सनल 2 डाइमेन्सनल 3 डाइमेन्सनल भेरिफिकेसनहरु छन् अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि कन्सेप्टको लागि यस्तै बेल्ट युज गरेर अथवा ब्लक युज गरेर अथवा 3 डाइमेन्सनल ज्योमेट्री युज गरेर with the help of belt flexible belt त्यो देखाउन सकिन्छ अथवा भिजुअलाइज गर्न सकिन्छ अरु पनि वेजहरु हुन्छन् त्यसपछि हामीले म्याट्रिक्सको प्रोडक्टहरुको रिलेसन चाहिँ एन्टी कम्युटेसन हुन्छ भनेर देख्यौं र एन्टी कम्युटेसन सँगसँगै दुईटा म्याट्रिक्सलाई मल्टिप्लाई गरे पनि कम्युटेसन पनि आउँदो रहेछ भनेर हामीले यहाँ देखायौं र त्यस्तो खालको हाइपोथेसिस भनौं अथवा त्यस्तो खालको थ्योरम भनौं म्याट्रिक्स मल्टिप्लिकेसनमा अलरेडी एक्जिस्ट गर्छ इन टर्म्स अफ क्रोनकर सिम्बल योसँग कम्पेयर गरेर हामीले एन्टी कम्युटेसनको सँगसँगै कम्युटेसन प्रोपर्टिजहरु पनि रुल आउट गर्न सकिदैन भनेर हामीले डिस्कस गर्यौं ओके सो दिस हैज बीन डिस्कस्ड बाइ Pauli and Landau र यो probably second last slide or the person is Landau. Probably all of you know this person, Russian physicist. Do not forget this sentence. Your sentence. If rest particle have angular momentum, particle rest angular momentum measure that's the spin. That's the intrinsic angular momentum. That's not angular momentum. If you measure from the rest coordinates with respect to the particle, if you measure the momentum, that is spin. He explained what is spin. Whatever we have discussed using rotational vector and rotational operator today is coined, verified by this very important person, Lev Landau. Landau ko barema धेरै कुराहरु छन्. He has written so many books, classic books. Landau ko चाहिँ 7 वटा बुकको पहिलेको सिरिज छ. Landau and Lepsius, these books are very classic book, still textbook of in many universities. Is very difficult books to understand, to go through it. Quantum mechanics ko एउटा book, non-reductive quantum theory, हाम्रो लाइब्रेरीमा पनि छ यो book. यो book हेर्दा हुन्छ. And he is a very important person. He was awarded by Nobel Prize because of his contribution to superfluidity, superfluid, low temperature superconductivity, low temperature superfluidity ma law, छुट्टै law लाई experiment verify गर्नु, experiment पनि आफै third semester मा तपाई पढ्नुहुन्छ second quantization superfluidity को कुराकानी. उहाँको एकदमै इम्पोर्टेन्ट अर्को कुरा के छ भने Landau's theoretical minima भन्ने एउटा टर्म छ. Landau's theoretical minima. Landau निर PhD गर्न जानलाई कुनै सर्टिफिकेट अथवा कुनै क्वालिफिकेसन लिएर जानु पर्दैन थियो. Even the graduate from arts, graduate from management, even the layman with no formal education पनि Landau's इन्ट्रेस्ट राखेर रिसर्च गर्नको लागि जोइन गर्न सक्थे. त्यसको लागि Landau को theoretical minima पास गरे हुनु. Landau सँग कोही आयो भने उहाँले न्यूमेरिकल लेखेर दिनु. आफै लेख्नुहुन्थ्यो. 1 पेज 2 पेज 3 पेज लामो न्यूमेरिकल यो सल्भ गरेर आऊ भन्नु. He has written about 100 minima. It is called those numericals are called Landau's theoretical minima. हामीले गुगलमा सर्च गरे भने Landau's theoretical minima थुप्रै मिनिमा आउँछ. 43 स्टुडेन्ट पास इट. जम्मा 40 जनाले त्यो theoretical minima सल्भ गरेर आउनुभयो र उहाँहरू Landauसँग काम गर्नुभयो. 40 जनाले PhD गर्नुभयो, पछि रिसर्च गर्नुभयो, फ्याकल्टिजहरु हुनुभयो है. So out of 43, the interesting thing is that 32 won Nobel Prize. Landau ko student, both physics and chemistry. Chemistry ma pani thuprai नै हुनुहुन्थ्यो. So he was a very good theoretician as well as phenomenologist as well as experimentalist.
उहाँको एक्सपेरिमेन्टल स्टफ एक्सपेरिमेन्टल स्ट्रगलको एकदमै पेनफुल स्टोरी र उहाँको सक्सेस एकदमै टची सक्सेसहरु छ. You will go through many other contributions made by Lev Landau in the next class. So in the next class, I will combine all the properties of polysphere matrices that today we discuss, and also a few logical properties of polysphere matrices, and combine it in this rule called bond rule. We discuss bond rule, and we also verify bond rule for all possible directions. And bond rule has been applied to the spin states to calculate probability of the spin in all directions, considering all possibilities. So this is very important relation. Rule, at first rule is based on the relations, several relations. So I will do it in the next. As I am discussing time, I stop.